अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ग़ुलाम रसूल भट्टी कहते हैं और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन काम, अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप आगाह रह सकें। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। नाज़रीन काम, अदाकारा मोमना इकबाल और जो MPA लीगी MPA साकिब चदर साहब हैं, आज NCCI में दोनों पार्टियां जो हैं और वो पेश हुई हैं और बहुत अहम जो चीज़ें हैं वो खुल करके अब सामने आई हैं और कह लें कि मामला बड़ा गंभीर है और संगीन है। ये सारी संगीनी और गंभीर मामला जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। मैंने सारी अब तफसीलात सामने आ चुकी हैं कि लीगी MPA कौन है, साकिब चदर हैं, चिनोर से उनका ताल्लुक़ है। और जनाब ये मामला आज जो है वो दोनों पार्टीज़ जो है वो पेश हुई अपने वकला के हमरा NCCI में। तो वहाँ सबसे पहले जो पहली पार्टी है उसका मौक़िफ़ आपके सामने रख देते हैं, फिर दूसरी पार्टी जो है उसका मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन काम, उसके बाद फिर जिस नतीजे के ऊपर मैं पहुँचा हूँ कि जनाब दोनों पार्टीज़ ही जो हैं वो गलत हैं। यानी कि इस वक्त क्योंकि आपको पता है कि ख़ातून होने का फ़ायदा जो है हमारी सोसाइटी में उठाया जाता है और बहुत से लोगों की हमदर्दियाँ जो हैं वो अदाकारा मोमना इकबाल की जानिब थी। लेकिन आज जब कुछ मज़ीद हक़ाइक़ जो सामने हैं जो अभी कुछ ही देर में मैं आपके सामने रखता हूँ तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि जनाब मेरी दोनों ही जो हैं वो बराबर के कसूरवार हैं। नाज़रीन काम, जो अदाकारा मोमना इकबाल हैं वो अपने वकील के हमरा अदनान एहसान और अपनी बहन, उनकी बहन भी वकील हैं, रिमशा इकबाल, उनके हमरा NCCI में पेश हुई और NCCI के अंदर जो है तो वो जितने भी सबूत थे यानी कि जो धमकियाँ दी गई हैं साकिब चदर की जानिब से क्यों दी गई हैं ये भी चीज़ें खुल करके सामने आ गई। और एक बात और मैंने रात कल के व्लॉग में आपको कहा था कि साकिब चदर की बीवी का नाम भी जो है वो इस एप्लीकेशन के अंदर दिया गया है अदाकारा मोमना इकबाल की जानिब से। तो ये आखिर क्या मामला है, ये बात मैंने आपको कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और वो मामला भी खुल करके सामने आ गया कि जनाब जो साकिब चदर हैं उनकी बीवी जो सुमेरा बीबी हैं उनका नाम क्यों FIR में दिया गया था या कंप्लेंट के अंदर दिया गया था अदाकारा मोमना इकबाल की जानिब से, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन काम, जितने भी यानी कि जो भी मैसेजेस धमकियाँ मेज़ और जो भी हरासा किया जा रहा था, जो कहा जा रहा था अदाकारा मोमना की जानिब से, वो तमाम शवाहिद जो हैं NCCI के अंदर जो है वो अदाकारा मोमना इकबाल के वकला की जानिब से जमा करवा दिए गए हैं। और इसी तरह जो है वो साकिब चदर की जानिब से जो वकील पेश हुए मारूफ जो कानूनदान है बैरिस्टर मियाँ अली शफाक साहब, कौन उनसे वाकिफ़ नहीं है, वो जनाब साकिब चदर साहब के वकील हैं और वो साकिब चदर के हवाले से जो है वो साकिब चदर के साथ NCCI में पेश हुए। सबसे पहले अदाकारा जो मोमना है उनकी जो बहन है रिमशा इकबाल, उन्होंने जो है वो NCCI में पेशी के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जनाब हमने तमाम हक़ाइक़ सामने रख दिए जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो है वो इस हवाले से रखी। उन्होंने कहा कि ये पुराना मामला चल रहा है, यानी कि साल 2022 और 2023 से इनके जो ताल्लुकात हैं साकिब चदर साहब के और रिमशा अदाकारा मोमना इकबाल के, यानी कि ये रिलेशन में थे और कुछ 4 साल 5 साल का अच्छा खासा इनका रिलेशन रहा है। और यहाँ से आपको एक टिकटॉकर भी याद आएंगी जो समिया हिजाब साहिबा थी, और समिया हिजाब वाली फ़िल्म भी जो है वो आप अपने माइंड में रिवील कर दीजिएगा कि ऑलमोस्ट सेम जो है ये केस है। नाज़रीन काम, अब ये पुराना ताल्लुकात है जनाब बैरून मुल्क टूर्स ये करते रहे हैं, शॉपिंग्स, महंगे तहाइफ और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनकी रिमशा की जानिब से नहीं बताया जा रहा, ये मैं आपको जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने यानी कि ये कहा कि पुराने ताल्लुकात थे और बात जो है वो शादी तक जो है वो चली गई थी और यहाँ तक बात मंगनी तक बात जो है वो पहुँच गई थी, हाँ हो गई थी। और फिर अचानक से जनाब अदाकारा मोमना इकबाल को पता चलता है कि जनाब ये साकिब चदर साहब मेरे से तीसरी शादी कर रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी साकिब चदर साहब 2 शादियाँ कर चुके हैं और तीसरी शादी अदाकारा मोमना से वो करने के लिए बाज़िद थे और उनकी ख्वाहिश थी साकिब चदर साहब की MPA की जनाब आप शादी करें। और जब अदाकारा मोमना को इस हवाले से पता चला कि जनाब ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उन्होंने रिमशा इकबाल ने कहा कि इखलाकी तौर के ऊपर जो है वो उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपना जो फ़ैसला है अदाकारा मोमना ने तब्दील किया और शादी से जो है वो इनकार किया और मामला जो है वो बिगड़ गए। अब कब जाके जो है वो साकिब चदर साहब की जानिब से इनको हरासा किया जा रहा है या धमकियाँ दी जा रही हैं। अभी 1 जून को जो है वो अदाकारा मोमना की शादी है, तो अब जाकर के जो है वो उनकी जानिब से धमकियाँ दी गई हैं साकिब चदर साहब की जानिब से, यानी कि आप शादी वादी ना करें और इस तरह की जो है
بلیک میل کیا جا رہا ہے جو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے. اب ناظرین کام سمیرہ بی بی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سمیرہ کا کیوں نام اس میں دیا گیا, کہ سمیرہ کی جانب سے بھی اداکارہ مومنہ اقبال کو دھمکیاں دی گئی ہیں. اب سمیرہ کی جانب سے کیوں دی گئی ہیں؟ اب جب ثاقب چدر صاحب کی اہلیہ سمیرہ بی بی کو پتہ چلا کہ جناب اس کا تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ چکر چل رہا ہے, ریلیشن میں ہے اور شادی کرنے جا رہے ہیں, تو ان کی جانب سے دھمکیاں دی گئی کہ جناب میں آپ کو قتل کروا دوں گی مبینہ طور کے اوپر ثاقب چدر صاحب کی بیگم کے حوالے سے. تو اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ثاقب چدر کی بیگم کا اہلیہ کا نام اس شکایت کے اندر کیوں اداکارہ مومنہ کی جانب سے لیا گیا ہے. تو یہ جناب معاملہ ہے, یعنی کہ انہوں نے ڈرایا دھمکایا کہ آپ بھی میرے ہسبینڈ سے دور رہیں اگر آپ نے شادی وادی نہیں کرنی. تو یہ معاملہ تھا. اب ناظرین ہم یہ تو چیزیں ہو گئی, یعنی کہ یہ معاملہ تھا, دونوں ریلیشنس میں تھے اور جناب خوب انجوائے کرتے رہے, اور پھر آ کر کے بات جو ہے وہ بگڑ گئی. کیوں بگڑی وہ سارے معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب جناب ان کی جانب سے پیش کر دیے گئے. اب جو میاں علی شفاق صاحب ہیں وہ پیش ہوئے ثاقب چدر صاحب کی جانب سے, اور انہوں نے میڈیا سے آ کے جو گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ جناب ان کی جانب سے حقائق پیش کر دی کہ اب ہم جو ان کی جانب سے جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں اب ان کو دیکھ کر کے جو ہے وہ ہم اس کے اوپر رد عمل دیں گے. یہ میاں علی شفاق کی جانب سے جو کہ ایم پی اے ثاقب چدر صاحب ہیں, ان کے وکیل ہیں, ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا, یعنی کہ ڈیٹیل میں ان کی جانب سے کوئی بات نہیں کی گئی. جبکہ میں نے رات بھی بتایا تھا کہ جو ایم پی اے ثاقب چدر صاحب ان کی جانب سے ایک اپلیکیشن دی گئی ہے نامعلوم افراد کے خلاف کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ان کے کزن کی جانب سے جو ہے وہ تھانے کے اندر یہ ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے. اب ناظرین کام یہ ساری صورتحال ہے, یہ معاملہ ہے, اور اس وجہ سے اور پھر جو ہے وہ رنشا اقبال کی جانب سے کہا گیا کہ جناب کچھ بھی ہو جائے, ان کا دو ٹوک موقف یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے 1 جون کو جو ہے وہ اداکارہ مومنہ اقبال کی شادی. اس کے بعد ناظرین کام اب یہ صورتحال ہے. اب میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ جناب دونوں ہی قصوروار ہیں اس معاملے کے اندر. جیسے میں نے سمیہ حجاب کی مثال آپ کے سامنے رکھی کہ سمیہ حجاب صاحبہ نے جو ہے وہ زندگی کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ انجوائے کیا, اس کو جناب پیسے ویسے مہنگے تحائف اور یہ سارے سب کچھ لیتے رہے, اور پھر جب چھوڑا, اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے کسی کے اوپر, اور جب وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے تو پھر آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب اگلا شخص جس کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے. مطلب اندر سے یہ نیچرل چیز ہے کہ آپ کو ایک تکلیف اٹھتی ہے اندر سے. یہی سیم جو ہے وہ معاملہ اداکارہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدر صاحب کا ہے. تو یہ ناظرین کام اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اب جو حقائق اور ثبوت جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں اداکارہ مومنہ اقبال کی جانب سے, اب اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے ڈیفینیٹلی جانچ پڑتال ہوگی. NCCI جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی تحقیقات کرے گی, پھر جا کر کے جو ہے وہ مزید آگے پیش رفت ہوگی اور کارروائی ہوگی. جیسا کہ میں نے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی, اور مزید جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.